अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। माशरे की तेज़ रफ्तार और जामिया तरक्की का ज़्यादातर इन्हिसार नौजवानों की पैदावारी सलाहियत पर है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान अपने इखलाक और नज़रियात में गैर मुतज़लज़ल तौर पर मजबूत हो। मनोज सिन्हा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने के बाद 18 मुसाफिरों की मौत, 12 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। वजीर आजम, वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार रंजुगम। कश्मीर से कटरा तक वंदे भारत रेल सर्विस की शुरुआत में फिलहाल मजीद इंतजार। इफ्तिताही की तारीख अभी तक तय नहीं हुई। रवा माह के आखिर तक सर्विस शुरू होने का इम्कान। वज़ीर तालीम की मुदाखलत के बाद ग्लोबल इस्लामिक स्कूल श्रीनगर के 22 तलबा को इम्तिहानी दाखिला पास मिल गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छानापुरा में इम्तिहानी मरकज भी अलॉट किया गया। मरकज में मौजूद बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत मसले कश्मीर के तई हकीकत पसंदाना नुक्ते नज़र का मुजाहरा करे। जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मुस्तहकम है तो बार बार सिक्योरिटी जायजा इजलासों की क्या जरूरत है। महबूबा मुफ्ती। और आने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों के पेश नजर जिला इंतजामिया बारामूला की पहल, सयाहती मुकाम शाहराफा गुलमर्ग और टंगमर्ग को तंबाकू से पाक जोन करार दिया गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के सांबा जिला में गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के 6ठे सालाना दिन की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को उनके रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट और कोचिंग फराहम करने में रजाकारों और नौजवानों की तरक्की के लिए रहनुमाई और कैरियर काउंसलिंग सेल से मुंसलिक हर फर्द की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नौजवानों की यह मुनफरिद तंजीम कौम के लिए एक रोल मॉडल है। जीसीसी ने नौजवानों पर मबनी इकदामात के लिए एक मुस्तकबिल का तरीका अपनाया है ताकि इनके हसूल के मयार को बेहतर बनाया जा सके और उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने के काबिल बनाया जा सके। सकाफती और फिक्री वर्षे के मुताला समझने, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकूज कोशिशें वाकई मुतासिर कुन हैं। वादी कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह मुलतवी कर दिया गया है। अगरचे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला के दरमियान वंदे भारत ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह 17 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। ताहम हुक्काम ने इल्तिवा का ऐलान करते हुए ट्रेन सर्विस के इफ्तिताह की कोई बाज़ाब्ता तारीख नहीं बताई है। ख्याल रहे कि महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक हिंदुस्तानी रेलवे के जरिए तामीर करदा अब तक का सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट है। यह टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन रेलवे मंसूबों में से एक है। यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे हिंदुस्तानी रेलवे ने बनाया है। खास तौर पर इंतहाई मौसमी हालात के लिए तैयार की गई वंदे भारत ट्रेन -20 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर चल सकती है। हुक्काम ने इतवार को श्रीनगर के पातशाही बाग इलाके में ग्लोबल इस्लामिक स्कूल में जेर तालीम 22 तलबा को रोल नंबर स्लिप्स जारी की। अहदेदारों ने बताया कि 22 तलबा को रोल नंबर स्लिपें दी गई हैं और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छानापुरा में इम्तिहानी मरकज अलॉट किया गया है। इससे कबल तलबा को 17 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात में शिरकत के लिए रोल नंबर स्लिप्स देने से इनकार कर दिया गया था। इस इकदाम पर अवामी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की गई, जिन्होंने तलबा के मुस्तकबिल से खेलने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शनिचरवार की शाम वजीर तालीम सकीना यतू तलबा के हक में आई और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने का यकीन दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत से मसले कश्मीर के तई हकीकत पसंदाना नुक्ते नजर का मुजाहरा करने की अपील की है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर राहत पहुंचाने के लिए
اعتماد سازی کے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی زیر قیادت حکومت نے سال 2016-17 میں علیحدگی پسندوں سے بات چیت کے لیے وفد جموں کشمیر بھیجا، لیکن بدقسمتی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ علیحدگی پسندوں کا خیال تھا کہ پتھراؤ اور عمارتوں کو آگ لگانے سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ آج میں بی جے پی حکومت سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ علیحدگی پسندوں کے طرز عمل سے گریز کرے جو انہوں نے 2016 میں ظاہر کیا تھا اور جموں کشمیر میں دیرپا امن کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات اٹھائے۔ کو ٹرمینیٹ کرنے کا سلسلہ بند ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو کل 3 ملازم ٹرمینیٹ ہوئے ہیں اس میں ایک کانسٹیبل فردوس ہے جس کو ملٹنٹوں نے زخمی کر کے 85 ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پچھلے 2 سال سے 2022 سے کمرواری میں بیٹھا ہوا، اس کو بھی ملیٹنسی کے نام پہ ٹرمینیٹ کیا، چھاپے مارے جاتے ہیں۔ جو لوگوں کو امید تھی کہ تبدیلی آئے گی، لوگوں کا بچاؤ ہوگا، وہ نہیں آ رہی ہے۔ جو فیصلہ 2019 میں ناجائز طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے پارلیمنٹ میں کیا گیا، کئی خدا نہ خواستہ اسمبلی کے بزنس رولز بنا کے، جس کی کمیٹی میں آپ نے پی ڈی پی والوں کو نہیں رکھا، سجاد لون کو نہیں رکھا، انجینئر رشید کو نہیں رکھا، بلکہ بی جے پی والوں کو رکھا، کہیں آپ اس فیصلے پہ اپنی مہر نہ لگائیں جو 2019 میں ہوا۔ اس سے 370 اور 35A کا جو ہمارا کیس ہے، میں بی جے پی گورنمنٹ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، جس طرح 2016 میں آپ نے بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیجا تھا جموں کشمیر میں کشمیر کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کو لگا کہ شاید پتھر کے بلبوتے پہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنے کے وجہ سے، ہسپتال جلانے سے ہم جموں کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج آپ بی جے پی والوں وہ غلطی مت دہراؤ۔ آج آپ اونچے گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ مت سوچو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کشمیر میں کچھ ٹھیک نہیں۔ اگر ٹھیک ہوتا تو ہوم منسٹر روز سیکورٹی میٹنگ، لیفٹیننٹ گورنر ایک میٹنگ کشمیر ایک جموں میں نہیں بلاتا ہے۔ شرافہ گلمرگ اور ٹنگمرگ کو تمباکو اور دوا سے پاک سیاحتی علاقے قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ نے حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گلمرگ 2025 میں صحت عامہ اور کھیلو انڈیا کے مفاد میں اور تقریب کے دوران پورے گلمرگ اور ٹنگمرگ کو صاف ستھرا رکھنے کے مقصد سے پورے گلمرگ اور ٹنگمرگ کے علاقے کو تمباکو مکت قرار دیا گیا ہے۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ اس طرح پورے گلمرگ اور ٹنگمرگ کے علاقوں میں تمباکو نوشی اور تھوکنا ممنوع ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بارہمولہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سب ڈویژنل مجسٹریٹ گلمرگ اور چیف میڈیکل آفیسر کے ساتھ مقامی انتظامیہ کو بھی سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔